Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer un gâteau moelleux pomme amande. السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا حلوة يعني gâteau بالتفاح باللوز مرحي. تقدروا تستغنوا على اللوز لما عندكمش، تقدروا ديروه غير بالتفاح وما ديروش اللوز en poudre. Donc on va préparer un moelleux gâteau moelleux pomme amande. Donc on va commencer par préparer dans un premier temps le caramel par soit 15 morceaux de sucre et de l'eau et le jus d'un citron, soit un demi-verre de sucre en poudre avec le jus de citron et de l'eau. On va le mettre sur le feu et on va laisser caraméliser. Donc on va mettre un demi-verre de sucre avec 2 cuillères de l'eau et le jus d'un citron et on va préparer notre caramel. Donc ديري نص كاس نتاع السكر وتضيفي له عصير ليمونه مع 2 مغارف نتاع الماء وتحضري الكراميل. يعني نبداو بالتحضير نتاع الكراميل باش نكراميليزيو البلا ديالنا. On va commencer à préparer notre caramel et caraméliser notre plat. Donc voilà, mon caramel est prêt. Donc je vais caraméliser mon moule. Donc ها هو الكراميل ديالي وجد. غادي ناخذ بلا، تاخذوا مول وتكراميليزيوه، ديروا الكراميل وتخليوه يبرد. Et faites chauffer aussi le four à 180 degrés. ديري الفور ديالك على 180 درجة. Donc faites chauffer le four dans un premier temps, donc à 180, et on va passer à notre préparation. Donc voilà, et caramélisez bien votre moule. Donc, passez le caramel partout, donc bien partout. S'il vous reste le caramel, vous pouvez faire aussi des petits moules individuels. لو كان يبقى لك الكراميل كي تكوني كراميليتي المول ديالك، لا بقى لك تقدري ديريه في هادو لي مول دي تكون كل واحد انديفيدوال، زعما كل واحد يكون عنده دي بتي مول هكذا تولي كراميليز، تدير لهم الكراميل كما راني نوري لك. فوالا هكذا كامل مع الاطراف. On va laisser le caramel refroidir. Donc voilà, et on va passer aux pommes. نخليو لي مول ديالنا يبردوا، الكراميل يبرد في لي مول ونفوتو تحضير التفاح. Donc après il faut prendre 3 à 4 pommes, ça dépend les pommes que vous avez. Vous pouvez prendre que 2 si vous avez des grosses pommes, sinon il faut prendre 3 ou 4. Donc il faut laver les pommes, les peler et les couper en dés, en petits morceaux, et les déposer sur le caramel. Donc تاخدي التفاح اللي يكون عندك، اللي كان يكون عندك التفاح كبير تاخدي غير 2 حبات، سينو تاخدي 4 الحبات اللي يكونوا عندك صغار هكذا، تاخدي 3 4 حتى ل5 شحال حبيتي، 3 4 الحبات هكذا، تغسليهم وتقشريهم وتقصيهم اوندي يعني طرف صغار، ومن بعد ديريهم على التفاح. Donc je vais commencer à laver mes pommes. Donc une fois les pommes coupées, déposez-les sur le caramel. كي تقصي التفاح ديري حطيه على الكراميل حتى هذاك البلا اللي صغير. هاني درت له التفاح، درت التفاح قصيته صغير على حسب البلا اللي درتو. Donc voilà, j'ai bien déposé les pommes sur le caramel et je vais passer à la préparation de la pâte. ومن بعد نفوتو التحضير نتاع العجينه ديالنا. Donc pour la pâte on a besoin de 3 œufs,
ان ساشي دو فاني، 3 بيضات، واحد فاني، نص كاس سكر، نص كاس باسكو درنا الكراميل، ونص كاس زيت ولا 5 مغارف زيت، وزوج خماره، 100 غرام نتاع لاموند نتاع اللوز مرحي، ولا لا بودر داموند، لا بودر داموند، والفرينه حسب الخلط. Donc pour la préparation pardon de la pâte, on a besoin de 3 œufs, un sachet de levure chimique, 2 sachets de levure chimique pardon, un sachet de vanille, un demi-verre d'huile. Donc sinon 5 cuillères d'huile si vous voulez vraiment mesurer, donc parce que c'est un verre moyen, donc c'est pas un grand verre. Donc un verre pas rempli de sucre, donc si vous voulez la mesure exacte c'est 150 grammes de sucre, donc un demi-verre pas rempli parce qu'on a déjà mis du caramel, comme ça le gâteau il sera pas trop sucré. Donc 100 grammes d'amandes, de poudre d'amande. Si vous voulez rajouter le zeste d'un citron, sinon vous pouvez vous en passer, et la farine. Donc à fur et à mesure, en mélangeant, on peut savoir. Donc il faut avoir vraiment un liquide, une pâte onctueuse, liquide, pas trop épaisse. Donc غادي نتحصلوا على العجينه تكون ماشي ثقيله، تكون ليكيد جاريه، aérienne زعما هوائيه جاريه، يعني لازم نخلطوا مليح. Donc pour la préparation, on commence à dans un saladier, bien sûr on prend un saladier et on met les œufs. On commence par les œufs, le sucre, et on va tout mélanger. Bismillah. Donc تبداي دائما بالبيض مع السكر مع لافاني، تخلطي مليح، ومن بعد تضيفي تدريجيا، تضيفي السكر مع لافاني، ومن بعد تخلطي. غادي انا نستعمل الخلاط هكذا صافا بلو فيت، غادي ندير غير شويه هكذا بالكوي ومن بعد نستعمل الخلاط. يعني كما قلت لك السكر نص كاس، ما تعمريش الكاس باش ما يجيش حلو بزاف، باسكو ديجا درنا الكراميل. Donc il faut rajouter à fur et à mesure, rajouter l'huile après et la farine et la poudre d'amande à la fin. Il faut obtenir un mélange aérien onctueux, pas trop épais. Je vais utiliser le batteur, c'est mieux, ça va y aller plus vite. Donc mélangez bien le tout. خلطي كامل بالخلاط. من بعد كي تكوني خلطتيها وتحصلتي على عجينه ليكيد، ماشي قاصحه زعما تكون ليكيد ماشي ثقيله، من بعد فرغيها على التفاح وديره في الفرن سخون، الفرن اللي تكوني ديجا سخنتيه، وديريها طيب 30 حتى ل 35 دقيقه، لازم تحمر. Donc après, donc une fois la pâte bien mélangée, donc versez cette pâte sur les pommes, donc versez sur les pommes et après enfournez à four chaud, donc 30 à 35 minutes. Faut y aller tout doucement. Voilà. دونك من بعد كي درتي لاباط ديالك على التفاح، لازم ديريها في الفرن طيب 30 حتى ل 35 دقيقه. هذيك لاباط فوتيها كامل هكذا باش تفوت. واحد الاخت علمتني ندير هكذا يعطيها الصحه، قالت لي ديري هكذا لاباط ديالك تهود لتحت. دونك فوالا، دونك جي في ميم لي بوتي مول.
Donc répartissez bien la pâte sur tous les morceaux de pommes. فوتي هذاك لاباط على كامل حتى هذوك المرصويات نتاع التفاح كامل غطيهم، يا في لي مول اللي صغار لا درتي ولا ما درتيش معليش ديري في المول اللي كبير، تقدري ديري زوج تاع لي مول كبار لا بقى لك العجينه. دونك ابري سي ان enfourner donc mettez à four chaud 30 à 35 minutes et à la fin démouler et laisser refroidir et servez bien sûr. دونك ديريه 30 دقيقه حتى يحمر ومن بعد تقلبيه ديموليه يعني تقلبيه وتقدميه، خليه يبرد وعاد قدميه. Donc une fois sorti du four, démoulez directement. Donc il est encore chaud, donc il faut le démouler directement sur un plat, soit les petites tartelettes, c'est pas tartelettes, dans les petites moules, soit le grand moule. Donc il faut le démouler rapidement, pardon. Donc كي تخرجيه من الفور لازم تقلبيه ديريكتومون مباشره، تقلبيه وديريه في حل بلا كي يكون عاد سخون، ما تخليش يبرد باسكو سينو من بعد ما يديمولالكش مليح، زعما ما يتفرغلكش مليح من الصيني ديالك. كي يكون عاد سخون قلبيه في حل بلا وديريه في بلا هكذا وخليه يبرد وقدميه. هاد الكاطو يشهي شباب بزاف وصحي، فيه التفاح. Donc voilà notre gâteau moelleux pomme amande est prêt. Donc je vous dis bon appétit. N'hésitez pas à liker ma vidéo et la partager avec vos amis. نقول لكم بالصحة والهنا. ديروا لي لايك لا فيديو ديالي، ديروا لي لايك لا فيديو ديالي وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. C'est un délice aux pommes bien caramélisé. Donc نقول لكم بالصحة والهنا، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Donc تهلاو في رواحكم. إلى اللقاء، إلى الفيديو القادم.